JR, ayusin mo na JR. Mahilig ka sa ganyan eh. Marunong ka dyan eh. Video-video na ako eh. Ay, sir. Keep walking. Follow na kayo sa Captivating Smile. Oh, hi Kim. Hi. Kasi Summer, Friday. Tarlac. Fantastic Tarlac. Good to see you. Nice to see you po. Here. Right there. Papunta ka sa akin. Hello. Quezon. Ayan. Magdidilim na. Kapag time tayo, dilim na eh. Hi po. One picture tayo. Picture nyo sila. Ay, Kalaguna.